Okay. Good morning, everyone. A good day. I am sharing my screen, and I'm going to talk about the 6th module sa Statistics and Probability ng title is Central Limit Theorem. So, I have mag-sample calculations na diri. Ano siya ang module. First, na to kay illustrate sa central limit theorem and define the sampling distribution of the sample. Okay, so I'll start ani, and we're going to use Google Jamboard as a way to express some ideas. Okay, let's start. So statistics is the most commonly used branch of mathematics. We use it every day. So kanang central limit theorem is siya kanang main jud nga idea nga gibasihan sa ani nga branch of mathematics. So kintahay, we have here the entire population sa senior high school students sa Pilipinas. Students ng PH. Since dako man ni kayo nga number nga greater than 10,000, daghan kayo mga kuan. Dako kayo ni siyag dako siyang population. Di siya practical nga ato ang kuan, di ba? Kuhaon ng data kung more than 10,000, more than 100,000 ng mga tao or senior high school students ang nasa Pilipinas, dili kaya. Especially if ikaw ra usa. So, sa statistics, na siya pamaagi in such a way nga, even though gamay ra ato ang kuanan, gamay ra nga sample ato ang kuhaon, kani nga sample maoy kanang as much as possible mo represent sa kanang characteristics sa tibuok population. So let's call this a population. Sa kaning gamay nga sample, this is called the sample. This is the small portion sa population nga imong gikuhaan og data. Okay? So, ang central limit theorem is used in order to make generalizations. Meaning to say nga murag kani nga sample, even though gamay ra kani nga sample, let's say nga 100 ra ka students, mo na siya mo represent sa data kintahay sa tibuok Pilipinas. Pero unsaon man nga in some way nga kaning sample, how do we know man sa nga dili siya biased. So of course, the smaller the sample, magkagamay ang sample, di siya kanang the more siya nga kanang dili kayo mo represent sa population niya, makita na siya sa ani nga formula. So according to central limit theorem, ang sampling distribution sa mean, mo-approach ni siya sa ang mean kintahay. Ano ito mean ng sample, di ba? It is represented by x bar. Kanya ang mean sa population is represented by mu. So the more nga ang sample, ang kanang number of samples nimo kay mo approach sa number sa population, the more sad si x bar mo approach sa mu sa population, ang iyahang characteristics kay magkadako ni siya. Of course, it's going to be representative of more nga sa imong population, di ba? So magkaduol ang characteristics sa kanang kuan sa unsay actual gyud. Unsaon ni siya nato pag kanang kuan? Let's try to prove this mathematically daw. So given niya standard error of mean. So this measures the degree of kanang basahon nimo, pwede niyo mabasa ni sa module, degree of accuracy of the sample mean as an estimate of the population nga mean. So in some sample means kay instead of kanang x bar, they represent it as mu x bar. Okay? So kaning the small nga sigma sign here nga naay subscript of x bar, this is actually the standard error of the mean. So it's given by this formula, wherein kaning Cn maoy ang n nga kanang gamay maoy sample size. So ask ko ninyo kung natay activity ani, determine ta sa standard error mean for each nga following sample size. So
You see here nga from A to E, nagkaana mo kadako ang sample size. So what will it mean for the standard nga error? So it is here akong butang sa Excel so makalculate kitahay nato. Okay? And we will have here the formula sa ato ang kanang standard error. So kintahay ang ato ang unsa ni given aning sa activity number 1, it's given nga ang ato ang sample nga the population population standard deviation of 30. So kani siya sa 30, i-calculate nato ang standard error of the mean at these nga numbers. So this is the A, the B, C, D, E, and so on. So calculate tayo. So let's follow the formula. So 30 ni F4 so that siya na mo siya niya akong i-square root. Okay. So di ba mo na ang formula. So what do you notice sa standard error of the mean? What do you notice as kanang magkadako ang iyahang sample size? So the standard error of the mean magkagamay, magkaana mo kagamay. So ingana rasad na siya. Magkagamay ang iyang error sa imong sample in relation sa population kung mudaghan ang mudagko ang imuhang sample size. So that's how you prove mathematically. Now, I think after this after sa aning discussion ako, maka-answer na mo aning numbers 2 to 5. Okay? So continue ta. So let's try to look at this next formula, which is the z-score. Okay, so the z-score is actually very important. I'm pretty sure nga, I don't know if some of you have heard of it, but nani siya sa previous na mga modules. So with this z-score, you are given the sample mean, you're given the population mean, you're given the standard deviation, and also the sample size in one of the formulas. So there are two versions of these formulas, pero mo-calculate gyapon sila sa same nga z-score. And we're going to illustrate unsay kanang asa na siya pwede siya magamit. Okay? When do you use these sets of formula? So, ano ang ako ang sample problem. Let's try to look at number 1. So, assume that the variable is normally distributed and the average time it takes a group of senior high school students to complete a certain examination is 46.2 minutes, while the standard deviation is 8 minutes. So, from this portion sa application sa problem, we are given the population mean, which is 46.2 minutes. So, decide na to ang given ha. Try to do this step by step. 46.2 minutes. Money si population mean, di ba? Kaya mamanikit tayo ang average time it takes a group of senior high school students. Nga, ang population standard mean is 8 minutes. Ang gi-ask, okay, what is the probability nga kung mag-randomly selected senior high school students maka-complete sila sa examination in less than 43 minutes. So how is that stated mathematically? Ang gi-ask man di ba kay probability. So probability is signified in terms of mathematics as P, open parenthesis, ang imuhang mean kita sa mga sample, di ba? Or average sa imuhang sample na gikuha kay less than 43 minutes. Mao ni ang iyahang i-ask. Mao ni ang given. However, you are not given man, di ba, n or the or the sample size. You're only given these two. So unsa ato ang formula ng gamiton? Of course kani walay gamit nga sample size kani ditso na. Kaning kanang first one.
So let's calculate. Let's try to solve. Solution. First is we calculate the z-score. So the z-score is given by the formula the sample mean minus the population mean over the standard deviation as per the first formula. Then we substitute. Since ang kanang kuan, ang ato ang mga limiting factor is 43 minutes, so we will look for the z in terms of 43 minutes. This means that 43 atong substitute sa x bar minus ang mean which is 46.2 over 8 minutes. So z x bar 43 is equal to pila man? So based sa katong pag-calculate, the answer is 0.4, negative 0.4. So we place that in this area equals. Now that we have a z-score, now, para pag-ibuhat this module, naman the solution diri. So we have here step 1. Unya, we use the formula to calculate the z-score. The answer is negative 0.4. Using the z-table, we are going to look up the z-score that we calculated. So, ano siya? Ano siya si z-score? Negative 0.4 man to siya, no? So the answer is kani 0.3446. So ito look at the module kung sakto ba ni siya. Negative 0.4 for nearest. Asa 0.4. Yes. Okay. Sige. Okay. As you can see, di ba, kay ang iyahang answer ani sa kanang kwan dire sa this is a teaching opportunity, no? According sa module altab, lahi nga z-score ang iyahang kanang kwan. It has a corresponding area of negative of 0.1554. But actually, ang kaning 0.1554, it pertains to this area sa imuhang normal distribution nga curve kaning other side, pero kani siya, if you can see nga naman usually sa kanang mga z-tables mapakita man sila kung asa nga area ang gipakita nga nasa mga numbers ani. So in this case, ang kaning negative 0.4 kaning area nga ani nga table 0.3446 ni siya. So kani nga side sa graph ang iyahang gi-report. Although different na siya sa katong gi-report sa module, if kanang ano mo, if unsa nga na pangitaon, since ang di ba ang kanang kaning nga normal nga graph ang iyaha man yung total area man niya is 1. So and since symmetrical man ni siya nga graph, ang 1/2 ani kay ang kanang niya ang iyang total area sa half ani 0.5. So if atong i-minus ang pagkita natong difference sa 0.1554, makita nato nga 0.3446 siya or same siya as the one reported sa aning nga graph. 0.3446, di ba? So kani nga side ang iyahang pasabot nga area ang ipangita. So nganong kani man nga side ang atuang i-report, ma'am. So tanawan nato tong situation nato sa kanang sa problem. Ang gi-ask bayad niya kay ang probability nga ang mean kay less than 43 minutes. So at ang z-score at 43 minutes is negative 0.4. So na siya si kanang naa si kanang 43 minutes nga kantahi equivalent niya kay naa dire. While ang iyang population mean is kanang implied nga it is implied nga si 46.2 na adire kapita.
Okay? Yeah, since less than man, less than ang kagipangayon nato kang probability nga less than, kani nga area ang atong kanang kuan ang ato ang interesado in kay less than man. Therefore, so di na ko magkanang kuan. In this case, kay naman tayo kanang pinaka steps. So always remember to follow the steps nga gi-provide diri sa module para kuan, para makasabot sa ni sa reasoning ninyo ano niabot mo sa inyong inganang answer. Okay? 3. So negative 0.3. So at this kanang kuan, now the step 3, use the z table to look at the z-score and calculate the corresponding area. So the corresponding area according sa ato ang table, lahin nga table na gamit is 0.3554. And 4, naanay graph. So di na ako mag-graph. Basta mag-explain na ako ang graph. Kanya 5 is kani, you don't need to do step 5 because ang kani 3554, as I've said, kay kanang kuan, it already pertains to this area nga naa sa left side. And then kanang, so what we need to kanang kuan na karon, since mao na siyang area, it also means the probability. This area is actually already the probability nga mo ni ang gi-ask nga ang ato ang x min is less than 43 minutes. Ato lang ni siyang i-convert into percentage or in terms of 34, 46%. So what will this mean? Do not ever leave your kanang what do you call this, answers like this hanging. Kanang ug namang kanang application of problem solving, you always have to add unsa implication niya, unsa conclusion. So therefore, it means nga kung sa conclusion is usually noted by these 3 dots. So therefore, the probability that a randomly selected senior high school student will complete the examination less than 43 minutes is 34.46. So it also means na reasonable nga mo-finish ang exam less than 43 minutes since more than 1% ang iyang probability. And ano siya? So let's try to, I'm pretty sure maka-follow ra mo ani. But kani siya ang second nga kanang solution na for 1A is that it makes use of the sample size. Kay unsa ganin na diri, if 50 randomly selected senior high school students take the examination, so naay n is equal to 50 ang involved. So you carry out the same nga process steps except ang lahi lang nga atong second na nga z formula nga mo gamiton kani nag-involve of n nga kanang kuan lowercase. Now let's try to answer the first na kanang kuan. Let's try to answer the first na question. So what's more? Okay? Okay. So kita given ka ani. We're going to use this, we're going to cross-check this ato ang final answers na nasa likod sa module, okay? We're going to answer 1A and B. So, what's a given? So, the average number of milligrams of cholesterol in a cup of a certain brand of ice cream is 660 milligrams. So, average, 660 milligrams of cholesterol, given. So, we also have the standard deviation is 35 milligrams. So, assuming na the variable is normally distributed, so it means nga the bell-shaped curve kay nga equal ang both sides kay kanang kuan ang magi-assume ani. So A, if a cup of ice cream is selected, what is the probability that the cholesterol content will be more than 670 milligrams? So how do we state it mathematically? So, money given. Ang asked sa A is the probability. So P, the mean, kay more than 1. What is the probability that the cholesterol content will be more than
670 milligrams. So money ang asked. Solution. Let's try to use the steps, okay? I-follow natin yung siyang step, ha? Since money siya, wala man tayo kuan, di ba? Wala man tayo given nga n. Wala. So what formula do we use? We use the first formula, di ba? We use this formula kanina, not that one. This one. So, ano siya? So, what is the, since money, if mo gani ang normal distribution, yung money ang population average, which is 60 mg. So, 670 will be located somewhere there, di ba? And we are asked to look for the probability nga more than 670 ang mean. So, we're asked to look for this area sa curve. Sige, let's start. So, we already identified the parts of the problem. 1 is good. 2, okay, we use the formula to calculate the z-score. Z x bar minus mu, and then we substitute 670 minus 660, and then over 35. So, what is the answer? So, the answer is actually 2 over 7, or in other words, 0.2857. That's the z-score. So, ito na siyang tanawon sa z-table. 0.2857. Notice that in some z-tables, positive mo siya, di ba? In some pa kanang z-tables, tama na siya diri. Di ba? 0 to, ang second decimal niya is 8 man. So the answer sa atong gipangita na itong area is between 0.6103 and 0.6141. Okay. 0.2857 man. So it's in between 0.028 and 0.229. How do we do this then? We use the ratio and proportion. So kintahay, if ang z kay kanang kuan siya directly proportional sa iyang area under the curve, then ang kanang ang z nga nakalculate equal siya ani c2 minus z1 over a2 minus a1 a minus a1. Nag-ratio and proportion na ta, or hindi kanang is also called interpolation. It's called interpolation. So let's say kanang kuan, mamo na atong z nga na-calculate. Ang atong z1 would be the lower nga limit na z. The z2 is 0.29, di ba? Na 0.2. So 0.28 is 0.6103. The area 1 is 0.6103. A2 would be 0.6141. In order, since ang ato ang ipangita is this one, we are going to substitute all this and calculate A, or the area under the curve. And this area pertains to this area. So Z is 0.2857 minus 0.28 over 0.29 minus 0.28 equals A minus 0.61
over 0.6141 minus 0.6103. So, ito na siyang i-kanampuan. Ito na siyang i-express in a way nga ang air ang nasa left side. So, ang saan man na to. 0.2857 minus 0.28, 0.29 minus 0.28 multiplied in carry na siya sa pika side. Okay, so nag-swap ako. 0.6141 minus 0.6103. Unya, kani siya kay sinabak ko man na siyang ibahin sa pikas nga side. I-plus natin yung 0.6103. If you calculate this, oh shit.